Apan, bisan pa og kusga ng katawhan, ug ang ekonomiya, ug ang duna kitay kasarong aron mapaghiayon sa bisan unsang mahitabo, dili kini makahatag og konsuelo sa Pilipino na ordinaryo nga gaanto sa taas nga presyo sa mga palaliton. Nahibalo sila sa kabugat nga inyong nahibalo kita sa kabugat nga inyong gipas-an gikan sa taas nga bili sa mga palaliton ug paspas nga pagbukad or inflation. Nahibalo kita na sa nabalaka kamo alang sa inyong mga trabaho o kumuigo pa ang inyong pangabuhi, ang inyong kita. Nabalaka sab ako alang kaninyo, busa kusog gyud ang ato paningkamot aron pakubsan ang presyo sa bugas, uban pang pagkaon ug lana aron magpadayon kita sa paggama og bag-ong trabaho ug aron sab modughan ang mga mamuhunan nga muoy mohatag og labaw pang daghang trabaho alang sa atong katawhan. Ug diri sa kamigin ang kaugmaon gyud ang turismo. Gisiguro sa gobyerno nga dunay igong bigas alang sa tanan hangtod sa umaabot nga mga bulan. Epektibo murag ang sistema nato sa pag-apod sa bugas. Dunay bugas alang sa katawhan bisag kano sa kamo maginahanglan. Gipanton sa ato mga manguuma ang puhunan nga ginakinahanglan nila o kauban diri sa inyong lugar. Midako ang atong produksyon sa humay, salamat sa Ginoo, o sa atong mga investments sa agrikultura. Tungod ni mihinay na ang inflation. Miubos na ang presyo sa bugas o sa gasolina. Gadahom kita nga mudaghan na sab ang inyong mapalit sa inyong kita. Ang atong economic team galihog aron pahinayon ang inflation, mobantay sa mga presyo and put the price manipulators out of business. Magpadayon kita sa pag-inspeksyon sa mga merkado oron masiguro nga walay manikas sa ilang isig ka Pilipino sa panahon sa pagkapiot sa manini. O karon nag-celebrate kita sa Lanzones Festival. Unya, hapit ang Pasko. Samtang nakaduol ang panahon sa Kapaskuhan, angay kitang malipay sa atong mga dinawat ng mga grasya. We should look to the future with greater hope, confidence, and optimism. Kinahanglan nga magtipon-tipon na katawhan sa atong holiday season. Diri sa Camiguin, nasugdan na ang holiday season. Sukad sa Lanzones Festival, dayon diretso sa Pasko. Ug kining holiday season, let us celebrate faith and families. Angay na mangingusa ang mga komunidad. Para kanako, sukad pa sa akong una nga pagkandidato sa senador sa 1992, natawaan ko na ang unity sa Camiguin. Kaya ako naka-benefit sa inyong unity. Kaya sugad pa sa 1992, dako ng akong pagdaog dinhi sa Camiguin. Salamat kaningin tanan. Og murag ingon ko, si Kong o si Governor sa Kongreso pa siya, kanunay ang suporta sa Kongreso kanako. Kapasalamat ako sa kanunay ninyong pagduyog kanako. Kung kanunay kitang nanagyusa, malampuson ang pag-atubang nato sa bagyo sa ekonomiya sa kalibutan. O dali ra
makaday na ang kusog nga pag-uswag sa kamigin. Kay dili ko makalimot nga sa dili pa ako presidente ang kamigin number what? 6 sa mga poorest provinces sa atong nasod. Karon kamo mga middle class na kay number 36 na layo na gikan sa 10 poorest provinces. So, maayo ang kinabuhi dinhi sa kamigin. O gusto nato napadayon kining inyong pag-uswag kay kun mooswag ang kabigin dako sab ang matawang sa kauswagan sa tibuok nasod. Bisa kaninyon tanan, congratulations gihapon and more power to the people of Camiguin.